Open your mouth and begin to break any connection you have with Satan. Begin to break that connection with the enemy. Break that connection with the enemy. Break that connection with the enemy. Any connection you have with Satan, let that connection be broken. Let that connection be broken. Let that connection be broken. Any connection you have with family idols, any connection you have with ancestral spirit, let that connection be broken. Let that connection be broken. Open your mouth and begin to break every connection Satan have with you. Any connection Satan have with your finances, any connection Satan have with your destiny, let that connection be broken. Let that connection be broken. Let that connection be broken. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Ouvre ta bouche. Lui, tu souhaites continuer à briser ces connexions, quelle que soit la connexion que Satan a avec vos finances, votre destinée, votre carrière, avec votre famille. Commencez à briser ces connexions maintenant au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, la Bible déclare que Jésus-Christ nous a rachetés de toute forme de malédiction. Commencez maintenant à briser toute chaîne que in the mighty name of Jesus Christ. Say, you spirit of disappointment. Dis-toi, esprit d'échec. You spirit of failure. Toi, esprit de l'échec. You spirit of shame and Toi, disgrace. esprit de la honte et la disgrâce. Over my life. Dans ma vie. Over my marriage. Dans mon mariage. Over my Dans finances. mes finances. Where are you? Où es-tu? Holy Ghost. Feu. Holy Ghost. Feu du Saint-Esprit. Holy Ghost. Feu du Saint-Esprit. Open your mouth and begin to arrest that demon by fire. Ouvre ta bouche et commence That à spirit of shame and disgrace. cet esprit de la disgrâce et la That honte. demon that wants to bring shame and disgrace to Cet you, esprit qui va amener la honte et la disgrâce à to your toi. finances, Dans tes finances. to your marital Dans life. ta vie maritale. Let that demon catch fire. Que cet démon prend feu. Let that demon catch fire. Que cet démon prend Let feu. that demon catch Que fire. cet démon prend feu. Let that demon catch Que fire. cet démon prend feu. Open your mouth, open your mouth, open. Ouvre ta bouche. Viewers all over the world, we are conscious that you are connected with us. Just open your mouth and begin to rebuke that spirit of shame and disgrace that want to attack your marriage, your finances, your career. This is a time to open your mouth and let the spirit of God, let it be disconnected from you in the mighty name of Jesus. Oui, c'est exactement pour vous de vous reconnecter, tout esprit de honte et de disgrâce, tout esprit de déception, d'esprit d'échec. Maintenant, seulement pour vous maintenant de vous reconnecter, quel que soit où l'échec c'est lié à vous, que ce soit où la déception c'est lié à vous, commencez à vous déconnecter maintenant au nom de Jésus. Brisez ces connexions sur votre famille, sur vos affaires, sur votre carrière, sur votre commerce au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à prier. Ça n'est pas sur Badet, continuez à vous déconnecter maintenant, quel que soit les Any shame and disgrace, let that demon catch Que fire. ce démon prend feu. Disappointment. Déception. Any spirit of disappointment Tout esprit de la déception. in marriage. Dans le mariage. Disappointment Déception. in job. Dans l'emploi. Disappointment Déception. in traveling. Dans le voyage. Let that demon catch Ce fire. démon prend feu. Let that demon catch Ce fire. démon prend feu. Disappointment in promotion. Déception dans la promotion. Let that demon catch fire. Que ce démon prend Let feu. that demon catch fire. Que ce démon prend Open feu. your mouth and begin to arrest them by fire. Ouvre ta bouche et commence à arrêter ce démon Any dans le spirit of feu. disappointment in your life, Esprit de déception dans ta let that vie. demon be Que arrested. ce démon soit arrêté. Let that demon be Que arrested. ce démon soit arrêté. Failure in your life, L'échec dans ta vie. let that demon be Que arrested. ce soit arrêté. Spirit of failure L'esprit de l'échec, and disgrace la honte et la is not disgrâce, your portion. c'est pas ta portion. Rebuke that demon, rebuke, rebuke, rebuke. Arrête ce démon maintenant. Oui, c'est seulement pour vous maintenant d'arrêter par le feu tout démon responsable de l'échec, de la limitation, de la honte et de la disgrâce dans votre vie, cet esprit de déception dans le mariage, cet esprit de divorce, cet esprit de rébellion, cet esprit Open your mouth with faith in your heart. Commencez à vous déconnecter. Open your mouth, open your mouth. Ouvre ta bouche. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Every demon of disgrace, Tout démon de la demon disgrâce, of rejection, démon de la demon réjection, of poverty, démon de la pauvreté, tormenting your qui life, tourmente ta tormenting vie, your marriage, tourmente ton tormenting mariage, your destiny. tourmente ta Open destinée. your mouth. Ouvre ta bouche. Ouvre ta Say, be bouche. arrested by fire. T'es pas le Be feu. arrested by T'es fire. pas le feu. You demon of limitation, Démon de la limitation. demon of delay, Démon de demon of démon disappointment. de l'échec. Wherever you are, Touche. Holy Feu Ghost, du Saint-Esprit. Holy Feu Ghost, du Saint-Esprit. Holy Feu Ghost. du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name we pray. Say, oh Lord my Oh God, Seigneur mon Dieu. oh Lord my Oh God, Seigneur
mon Dieu, any satanic covenant toute alliance satanique I have entered into, que j'ai entrée, knowingly and je unknowingly, savais ou je ne connaissais pas, say right now, maintenant, by the blood of Jesus, par le sang de by Jésus, the covenant blood, par l'alliance de I Jésus, break that evil je covenant. brise cette alliance I break satanique, that evil je covenant. brise cette alliance satanique, Covenant of poverty, l'alliance de la pauvreté, covenant of sickness, l'alliance de la maladie, covenant of disease, l'alliance de la maladie, covenant of disappointment, l'alliance de la covenant déception, of rejection. l'alliance de la Say be rejection, broken. soit brisée, Say be soit broken brisée, by the blood of Jesus. par le sang de Open your mouth and Jésus. make that prayer. Ouvre ta bouche et fais cette prière. C'est le moment pour vous de briser maintenant Pray, cette alliance pray, 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 satanique. Quelle que soit l'alliance de Satan, Break that dans evil votre finance, covenant. l'alliance de Satan dans votre affaire, Break that l'alliance de satanic Satan covenant. dans votre carrière, In your marriage, maintenant, dans le in your puissant de business. Jésus. Commencez à briser cette Covenant alliance of de Satan. limitation in progress. Covenant of delay. Say be broken. Soit brisé, Say be soit broken. brisé, Broken. soit brisé. Break it, break it, break it, break it, break it. Oui, téléspectateurs, Begin to break those evil covenants. c'est le moment pour vous de briser cette alliance, téléspectateurs. Le moment pour vous de briser cette alliance. Souvenez-vous, il est écrit que Jésus-Christ nous a racheté toute alliance satanique. Where you C'est une entered into malédiction. a covenant Quelle que with soit demons. l'alliance que vous avez prise, que Satan a pris avec Begin vous. to sever Quelle que those soit l'alliance covenants down. ancestrale, l'alliance de limitation. Open your mouth and break that Sur votre vie, sur votre carrière, sur votre famille, commencez à briser cette alliance Gothic covenant. par le sang de Jésus-Christ. Break that witchcraft covenant. Viewers all over the world, this is the time to Break open your that mouth and begin to occultic disconnect covenant. yourself from that evil covenant that has been fighting Break you. that married Is it your covenant. business? Covenant with spiritual wives. L'alliance avec les femmes et les maris Let that chrétiens, covenant be cette broken alliance soit brisée. by the covenant blood of Jesus Par Christ. l'alliance de By Jésus-Christ. the covenant blood of Jesus Par Christ. l'alliance de Jésus-Christ. I break married. I break occultic Je covenant. brise l'alliance I break occultique. idol Je covenant. brise l'alliance I occultique. break ancestral Je covenant. brise l'alliance ancestrale. Break them, break them, break them. Brise cela. Et continuez à briser l'alliance satanique, téléspectateurs. C'est le moment pour vous libérer de toute forme d'alliance ancestrale, alliance satanique, alliance des occultistes, alliance des autres. Commencez à vous séparer maintenant de ces alliances. In the mighty name of Jesus Christ. Say, oh Lord my Dis God. au Seigneur mon Dieu. Oh Lord my God. Seigneur mon Dieu. Any unclean Tout spirit esprit impur tormenting my qui life, tourmente ma vie. tormenting my Qui marriage, tourmente mon mariage. tormenting my Qui business, tourmente mes business. my Qui contracts. commence Say, you that unclean tout spirit, esprit impur. you that demonic Toi, spirit. cet Say, I can see Je you. peux te voir. I can see Je you. peux te voir. I command you out. Pardon de I sortir. command you out. Sors. Out of my Sors de body. mon corps. Out of my system. Sors de mon système. Out of my blood. Sors de mon sang. Out of my fluid. Sors de mon sang. Open your mouth right now. Ouvre ta bouche Begin to maintenant. flush your system. Commence à retirer tout. Whatever is not planted by Ce God qui n'est pas planté par in le your Seigneur. stomach, Qui est dans ton ventre. in your Dans womb, tes entrailles. in your Dans blood, ton sang. command it out Pardonne que ça sort. Que ça sort. by the blood of Par le Jesus. sang de By the Jésus. blood of Jesus. Par le sang de Wherever Jésus. pain, Partout où tu as cette douleur. wherever tormented, Partout où tu es tourmenté. lay your hands Ta there. main là-bas. Lay your hands there. Ta main là-bas. Place a demand upon this anointing. That sickness is leaving you Cette now. maladie te quitte maintenant. Cette maladie te quitte maintenant. That unclean spirit is leaving you Cet now. esprit impur te quitte maintenant. Command it out. Command it out. Command it out. Command it out. Alléluia, téléspectateurs. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Les esprits impurs représentent les ténèbres dans vos vies. Commencez maintenant à vous séparer, quel que soit l'esprit impur qui tourmente vos vies, qui tourmente votre carrière, qui tourmente vos pensées, qui tourmente votre mariage, votre relation. Commencez maintenant à Command the unclean spirit to be flushed all over all of you. Ordonne à cet esprit impur de te quitter. Unclean spirit to be flushed out of you. Que cet esprit impur Say out of my system. sors de mon système. Out of my tendon. Sors de mon système. Say out. Sors. Out. Dis sors. Out. Sors. Out. Sors. Out. By the blood of Par le Jesus. sang de Jésus. Command that spirit to leave you. Ordonne à cet esprit de te quitter. Viewers all over the world, we are still live. Command that unclean spirit to leave you. Ordonne à cet esprit impur de te quitter. In the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Are you Jésus. ready to be free? Est-ce que tu es prêt à être Say libre? you familiar altar. Dis-toi,
telle You famille. familiar altar. Telle famille. Ancestral spirit. Esprit ancestral. Ancestral spirit. Esprit I ancestral. address you now. Je t'adresse maintenant. Come out. Be exposed. Esprit. Be exposed. Be exposed. Be exposed. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. In village. On that altar. On that altar. On that altar. In your village. Your father's side. Fire. 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 On that altar. Fire. Open your mouth and pray. Command that altar to be destroyed. Command that altar to be destroyed. Viewers, open your mouth. Enough is enough. That altar that has been fighting Be your life. tired of that question. Viewers all over the world, we are still live at the Holy Ministry located behind Total Lobaba Douala, Cameroon. This is the time to address that familiar spirit that has been fighting your marriage, fighting your womb, fighting your health, fighting your children. Open your mouth and begin to disconnect yourself from that familiar spirit in the mighty name of Disconnect your marriage. Disconnect your ministry. Disconnect your children. Disconnect your home. C'est connexion ancestrale. Souvenez-vous, c'est vraiment beaucoup de déconnecter la connexion téléspectateur. Commencez maintenant à vous déconnecter, quel que soit le familier, les esprits ancestraux qui votre vie, votre carrière, votre destinée. Commencez maintenant à arrêter le besoin des cieux. In the mighty name of Jesus Christ. There are some witch doctors. There are some people in your family that stood on the altar and they declare evil. Are you ready to disconnect yourself? Any negative word that was spoken against my ministry, my marriage, I disconnect myself. I disconnect myself. I disconnect myself from that altar, from that word. I disconnect myself by the blood of Jesus Christ. Pray. When there is a mouth to pray, there is a God to answer. Pray. Oui, téléspectateurs, seulement vous déconnectez, quelles que soient les mauvaises déclarations qui ont été faites contre votre vie, votre carrière, votre finance, votre mariage, quelles que soient ces mauvaises déclarations qui ont été faites contre vie, commandez maintenant que ces déclarations soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Commandez que ces déclarations soient annulées maintenant de vos vies, de vos finances, de votre carrière, de votre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à prier. Viewers, remember there is enough anointing to break that yoke, that enough anointing to shatter that altar. Open your mouth. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Anything that have a beginning must have an end. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Satan that have started something in your life, that Satan must come to an end Satan today. qui a commencé quelque chose dans ta vie aujourd'hui doit arrêter. Are you ready for your freedom? Et tu es prêt pour ta liberté? Shuffle your hand towards the altar. Tends ta main vers l'autel. I declare over your life, Je déclare sur vos vies. whatever the enemy have planted in you, Que soit l'ennemi a planté en vous. let it be uprooted in the name of Soit Jesus. déraciné au nom de Jésus. Let it be uprooted in the name of Soit Jesus. déraciné au nom de Jésus. Let it be uprooted in the name of Soit Jesus. déraciné au nom de Jésus. Whatever Satan have planted in your life, Que est-ce que Satan a planté dans votre vie? I command it to be uprooted in the name of Que ça Jesus. soit déraciné au nom de Jésus. Is it in your marital life? Est-ce dans votre mariage? Let it be uprooted in the name of Soit Jesus. déraciné au nom de Jésus. Is it in your spiritual life? Est-ce dans votre vie spirituelle? Let it be uprooted in the name. Que ça soit déraciné au nom de Jésus. Is it in your ministry? Est-ce dans votre ministère? Let it be uprooted in the name of Que ça soit Jesus. déraciné au nom de Jésus. Anything in you that is not of God, Tout ce qui est en vous qui n'est pas de Dieu. let that thing depart away from you. Que cela vous quitte maintenant. Let that thing give way in the name of Que vous Jesus. libère au nom de Jésus. Any decision you have taken Toute décision que vous avez prise that is not the will of et God, qui n'est pas la volonté de Dieu. I command that decision to be changed in the name of Que cette décision Jesus. soit changée au nom de Jésus. Let that decision be changed in the name of Que cette décision Jesus. soit changée au nom de Jésus. Anybody in your life Toute personne dans ta vie that is not the will of God, qui n'est pas la volonté de Dieu. anyone that is not the will of God is there to distract and to destroy Toute you. personne qui n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie, elle est là pour te détruire. Anyone in your life that is not the will of Toute God, personne dans ta vie qui n'est pas la volonté whether de Dieu, friends, que ce soit les amis, whether whatsoever, que ce soit qui que ce soit, I command them to leave you in the name of je commande de Jesus. quitter au nom de Jésus. I command them to leave you in the name of Je commande de Jesus. quitter au nom de Jésus. That bad relationship comes to an end today in the name of Cette relation Jesus. s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. That relationship of failure and disappointment comes to an end today in the name of Cette Jesus. de déception s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Any
Everywhere you are limited, partout tu es limité, receive promotion. reçois la promotion. Is it in your job site? Est-ce dans ton service? Receive promotion. Reçois la promotion. Is it in your Est-ce business? dans tes affaires? Receive promotion. Reçois la promotion. Is it in your career? Est-ce dans ta carrière? Receive promotion. Reçois la promotion. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accept promotion in the name of La Jesus. promotion au nom de Jésus. In your finances, promotion in the name of Jesus. C'est la promotion au nom de Jésus. In your marriage, promotion in the name of Dans ton Jesus. mariage, la promotion au nom de In Jésus. your job, promotion in the name of Jesus. In your ministry, promotion in the name of Dans Jesus. ton ministère, la promotion au nom de Jésus. Your marital life, receive promotion in the name of Ton mariage, je Jesus. déclare la promotion au nom de Jésus. Receive promotion in the name of Reçois la Jesus. promotion au nom de Jésus. Receive promotion in the name of Reçois la Jesus. promotion au nom de Jésus. Viewers, you are not disconnected from this prayer. J'espère que vous n'êtes pas déconnecté de ces prières. Whatever that you have been going through, Qu'est-ce que vous avez traversé? today marks an end. Aujourd'hui marque la fin. Receive your own promotion. Recevez votre promotion. In your marital Dans life, votre mariage, receive your promotion. recevez votre promotion. In your career, your job, Dans votre carrière, votre receive your travail, promotion. recevez votre promotion. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Whatever the enemy took from you Qu'est-ce que l'ennemi a dans votre vie? is going to be restored Cela vous sera restauré maintenant. in double fold. Whatever Satan have destroyed in your life, Qu'est-ce que Satan a volé dans ta vie? Il y a des in your marriage, finances, be in your dans tes finances, finances, be in your job, dans ton travail. let it be restored in the name of Jesus. Restauré au nom de Jésus. Let your marital life be restored in the name of Jesus. Restauré au nom de Jésus. Let your finances be restored in the name of Jesus. Restauré au nom de Jésus. Let your job, your career be restored in the name of Ta Jesus. carrière soit restaurée au nom de Jésus. Whatever business that God gave you, Quelles sont les affaires que Dieu t'a but données? Satan have been fighting that business. Satan a combattu ce commerce. May you reap the fruit of your labor. Que tu récoltes le fruit de ton travail. Reap the fruit of your labor. Récolte le fruit de ton In travail. that business, Dans ce travail. you will Dans see ton the fruit of your labor. Tu reçois comme fruit de ton In travail. that job, Dans ce you travail. will see the fruit of your labor. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Whatever that was to be given to you, but the enemy have been holding it, receive it back. Receive it back. Reçois cela à nouveau. 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 Receive it back. Receive it back. Receive it back. Receive it back. Reçois à nouveau. 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 In the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Receive back your health. Reçois à nouveau ta santé. Are you sick? Est-ce que tu es malade? Receive back your health. Reçois à nouveau ta santé. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. Are you poor? Est-ce que tu es pauvre? Receive back your blessings. Reçois à nouveau tes bénédictions. Receive back your breakthrough. Reçois à nouveau ta percée. In the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Are you spiritually down? Est-ce que tu es spirituellement à terre? Receive strength in your spirit. Reçois la force dans ton esprit. Receive strength in your spirit. Reçois la force dans ton esprit. Receive strength in your Reçois la spirit. force dans ton esprit. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. What you lost Ce que tu as perdu is come back. revient à toi. What you Ce que lost tu as perdu has come back. est revenu. What you Ce que lost tu as perdu has come back. est revenu. What you Ce lost, que tu as perdu, what you ce lost que tu as perdu has come back. est revenu. What you lost Ce que tu as perdu has been restored. a été restauré. What you lost Ce que tu as perdu has been a restored. été restauré. What you Ce lost que tu as perdu has been restored. a été restauré. What you Ce que lost tu as perdu has been a restored. été restauré. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. I said, what you lost has been restored in the name of Ce que Jesus. tu as perdu a été restauré au nom de Jésus. What you lost has been restored in the name of Ce que Jesus. tu as perdu a été restauré au nom de Jésus. What you lost has been restored in the name of Ce que tu Jesus. as perdu a été restauré au nom de Jésus. Receive back what you lost in the name of Jesus. Ce que tu as perdu au nom de Jésus. Receive back your destiny in the name of Restaure ta Jesus. destinée au nom de Jésus. Receive back your finances in the name of Jesus. Restaure tes finances au nom de Jésus. Receive back your business in the name of Restaure Jesus. tes affaires au nom de Jésus. Has the enemy stolen your business? Est-ce que l'ennemi a volé tes Has the affaires? enemy destroyed your Est-ce que l'ennemi business? a détruit tes affaires? Receive it back in the name of Restaure à Jesus. nouveau au nom de Jésus. Receive it back in the name of Restaure à nouveau au Jesus. nom de Jésus. Enough is enough.
Enough is enough. Anyone that will rise up against you, anyone that will rise up against your family, heaven is rising up against that one. In the mighty name of Jesus Christ. Whether a demon, a principality, an idol, an ancestral spirit that have risen to destroy you, I say heaven will fight for you in the name of Jesus. Heaven will fight for you in the name of Jesus. Sickness, bye bye. La maladie, au revoir. Failure, bye bye. L'échec, au revoir. Disappointment, bye bye. La déception, au revoir. Hardship, bye bye. La difficulté, au revoir. Shame and disgrace, bye bye. La honte et la disgrâce, au revoir. Failure, bye bye. L'échec, au revoir. Poverty, bye bye. La pauvreté, au revoir. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viewers, téléspectateurs, you are not different from this prayer. Vous n'êtes pas différent de cette prière. Whatever power that will be fighting you, fighting your children, combattre vos enfants, today marks an end in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today marks an end in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today marks an end in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I cover your families with the blood of Jesus. As the men of God come and touch you, comme les hommes de Dieu viennent vous toucher, inside your heart say, I receive the light. Dans ton cœur, dis, je reçois la lumière. In my marriage, I receive light. Dans mon mariage, je reçois la In lumière. my finances, I receive light. Dans mes finances, je reçois la lumière. In my business, I receive light. Dans mes affaires, je reçois la lumière. As the servants of God enter the crowd to touch you, comme les serviteurs de Dieu vous touchent dans la foule, they are giving you the light of ils God. vous donnent la lumière. Be receiving it. Reçois And cela. darkness will leave you. Et les ténèbres vont In vous Jesus' quitter. name. Au nom de Jésus. Send the light. Send the light. Send the light. Oh Jehovah. Send the light into my soul. In the name of Jesus. Yahweh, oh Jehovah, send the light into our soul. In the name of Jesus, Send the light, Yahweh, oh Jehovah, send the light. Send the light, oh Jehovah, send the light into my soul. In the name of Jesus, send the light into our soul. We need your presence, we need your fire, we need your light, oh Jehovah, send your light into my soul. in the name of Jesus. Send the light. Yahweh. Là sur vous tous. The works of Satan has come to an end in your life in the name of L'œuvre de Jesus. Satan a pris fin dans All these people here, people should keep them. All of them have callings. Tous les gens qui sont ici ont des appels. Bring me her, bring me her. Where is the parent of this child? Ils sont les parents de cet enfant. This child came here with who? L'enfant s'est venu ici avec qui? This child came here with who? Let her go. Let. The spirit of death Je vois l'esprit de mort. over this child. She's a great child. Si cet enfant, c'est un grand Satan enfant. wants to kill her. She have a call. Un appel. The matter. You spirit of death. L'esprit de mort. You demon that wants to destroy her destiny. Toi, Let her
The mighty Jesus Christ. Let her go. The mighty Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. The mighty Jesus Christ. Let her go. And be careful. Is your sister? Huh? It's my girlfriend. My girlfriend. See, I'm saying this demon will scatter the parents. Ce démon va disperser les This parents. demon will scatter her parents. Ce démon va disperser ses parents. Just let her go. Thank you. She doesn't belong here. She doesn't belong here. What have you She belongs done? to me. What have you done in their life? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? What have you done in your life? I have made her a confused element. She doesn't know where she is going or coming from. Elle ne sait pas d'où elle vient. She doesn't know what she is doing. You say what? You say what? I have made her a confused element. Je l'ai She compris. doesn't even know what she is doing in her life. Who are you and what have you done? I am the spirit from her father's house. You are the spirit from her father's house. Yes, But why do you decide to choose her to destroy her? because she can do what none of my people can do to me. Why? Because she's a servant of God. She will save her family. She will save them. C'est elle qui va She sauver sa will famille. save her family. She will remove her family from poverty. She Yes. will remove them and keep them. Yes, that is the will of God for her and the family. But you came to stop it. Who are you? Who are you? No. Who are you? Fire everybody! Comment il fait encore? What have you done to the parents? Qu'est-ce que tu as fait à ses parents? My parents, they don't have peace. Huh? They don't have peace. They don't have peace. They don't have peace. Who have seized their peace? Me. Tu as stoppé leur paix. I did it. I did it all. But why do you want to scatter them? Because I don't want them to enjoy what she is going to give them. I don't want them to enjoy what she is going to give them. Je ne veux pas qu'elle se réjouisse ce que je vais leur donner. Why do you not stop her from coming here? Pourquoi tu ne vas pas stopper de venir ici? I tried to make a way for her to escape, but there was no way. There was no way. Oh. You wanted her to escape from coming here. Yes. Why? I wanted her to escape because I know that they are going to seize her for me. I know that she is not going to come back. And what you know is what is going to happen now. Est-ce que tu connais ce qui va se passer maintenant? You will lose power over her and the family from today. Tu vas perdre la puissance de sa famille. The mighty Jesus Christ. La puissance de Jésus. Be quiet. I'm not asking you. It's an authoritative statement. You lose power over her and the family today. All what you have stolen from her and the family, let it be restored. The mighty Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Fire your body. Comment le fais-tu encore? Fire all over your body. Comment le fais-tu encore? All over your body. Fire. Comment le fais? Wherever your powers are located. Partout tes Fire all over your body. Comment le fais? The mighty Jesus Christ. Fire all over your body. Let the family be loose. Let their blessings be restored. Que les bénédictions soient restaurées. I take her back from you. Il les récupère de toi. I take her back from you. I never be done. The mighty Jesus Christ. She belongs only to me. She belongs only to me. Today, She belongs only to me. all your connection with She her, belongs only to me. that connection is broken. Bring me that right hand. That connection is broken. Cette connexion est brisée. 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 Be disconnected from this family. Sois déconnecté de cette famille. Be disconnected from this lady. The mighty Jesus Christ. Oh no!
Oh no. Take whatever that belongs to you and leave. Oh no. Take it and leave before I destroy you. I give you the count of 3. Take everything that you have done in her and the family and leave. And let her calling be restored. Take it and go. 1, 2, 3. In Jesus' name. Thank you, Lord. She won't go. I won't lose her. I won't lose her. I won't lose her. She's of greater use to me. She's of greater use to me. I won't give her away. Today, Jesus have need of her. You don't have anything to do again. Everything you have destroyed, everything is being taken back from you. Everything that you have taken from them is being seized back from you. Today you become nothing. In the mighty name of Jesus Christ. The mighty of Jesus Christ. Fast. Very fast. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Let us clap our hands to Jesus. The demon has just left. Declare free. Declare free. Notre sœur vient d'être délivrée pour la gloire de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus.